पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, 3 खुदकुश हमलावर हलाक। हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीसीपीओ के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया, 2 अंदर दाखिल हुए मगर हलाक कर दिए गए। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की बहादुरी, हेडक्वार्टर के अंदर दोनों खुदकुश हमलावर फायरिंग से मारे गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पिशावर एफसी हेडक्वार्टर हमले की मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा, हमला बैरूनी पुष्पनाही याफ्ता फितनल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई है। आसिफ जरदारी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ज़िम्मेदारों को फौरी शनाख्त करके इबरत का निशान बनाया जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म का इजहार। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, एफसी के जवानों ने खारिजियों का हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला ने आईजी केपी से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने हिदायत की कि ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र, मुलव्वस अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सूबाई हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन के लिए दुआ। मुस्लिम लीग नून का बड़ा सियासी संग मील, ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग की कामयाबी। सूबाई असम्बली में भी नून लीग का राज, 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। हरीपुर NA-18 का बड़ा अपसेट। शहर नाज उमर अयूब को 43,000 से शिकस्त। बाबर नवाज खान की भारी बरतरी, 1,63,900 वोट मिले। उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर उनकी बीवी इंतखाबी मार्के में नाकाम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद। AN 129 में हाफिज़ मोहम्मद नुमान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। NA 143 चीचावती में मोहम्मद तुफ़ैल जट की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का इज़हार मुसर्रत। कहा, नवाज शरीफ के विजन और क़यादत की बदौलत कामयाबी मिली। ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी मरीम नवाज की मेहनत का नतीजा है। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद का इज़हार किया। कामयाबी में पार्टी कारकुनान की मेहनत भी शामिल है। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहे, टर्न आउट कम की कई वजूहात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों की शुक्रगुजार है। इंतखाबात में नंबर गेम की तब्दीली नहीं होनी थी, जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी कम रही। उनका कहना था, DROs ने कुछ शिकायतें भेजी हैं, कमीशन ने खुद इनका नोटिस लिया। आज के ज़िमनी इंतखाब में कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने दोबारा सुरखरू किया। नफरत और फितना का बाब ख़त्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू। वाज़े जीत अवाम की जानिब से तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करने का पैगाम है। अवाम का दो टोक फैसला, जो काम करेगा वही वोट लेगा। बैलेट बॉक्स से शानदार मुस्तकबिल का पैगाम। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाइटल जीत लिया। फाइनल मार्के में कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 125 रन बना सकी। 126 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश ए की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाई और मैच टाई हो गया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 6 रन बनाए। पाकिस्तानी शाहीन्स ने 7 रन का हदफ 4 ओवर में पूरा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी पर तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट जीता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कोचेज और बोर्ड हुकाम लायक तहसीन है। पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन PCB की पाकिस्तान शाहीन्स को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकी शाहीनों की तरह टूर्नामेंट खेला। पूरे टूर्नामेंट में शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। सूबाई रजिस्ट्रियाँ अवाम को अपने सूबे में आईनी मुकदमा दायर करने की सहूलत फराहम करेंगी।
جسٹس عامر فاروق نے کہا آئینی عدالت ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، جلد مکمل فعال ہوں گی۔ پرنسپل سیٹ سے صوبائی رجسٹر تک ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ویڈیو لنک سے کیسوں کی سماعت میں شفافیت آئے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کی جدید اصلاحات عوام کو آئینی حقوق تک آسان رسائی فراہم کریں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تعطیلات کا دورانیہ 22 دسمبر 2025 تک 4 جنوری 2026 تک ہے۔ 5 جنوری 2026 سے آئینی عدالت کے معاملات دوبارہ شروع ہوں گے۔ تعطیلات کے دوران بھی آئینی عدالت کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ دفاتر کھلے رہنے کا مقصد انتظامی امور میں تعطل سے بچنا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام اسٹاف اور عوامی خدمات متاثر نہیں ہوں گی۔ سینئر افسر افشار احمد وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات کے عہدے پر تعینات۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ اشفاق احمد وزارت اطلاعات میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اشفاق احمد وزارت اطلاعات میں مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کی غیر حاضری کے باعث وارنٹ گرفتاری جاری۔ سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ مقدمہ تھانہ بارہ میں درج۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے ہدایت جاری کی۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، سائبر سیکیورٹی اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان۔ وزارت آئی ٹی نے سائبر سیکیورٹی ایکٹ کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ملک گیر ڈیجیٹل تحفظ فراہم کرے گی۔ ڈیجیٹل پروگرام کے تحت پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ سیکیور ڈیٹا ایکسچینج لیئر اور ڈیجیٹل شناخت کے اہم منصوبوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ پاکستان کا بھارتی قیادت سے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی بیان کو بلا جواز اور توسیع پسندانہ قرار دیا۔ بھارت جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقیقت سے فرار اور خطرناک ذہنیت کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے بیانات بین الاقوامی قانون اور ریاستی خود مختاری کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی سراب گوٹ جمالی گوٹ میں مشتعل افراد کا پولیس پر حملہ۔ مشتعل افراد نے فائرنگ بھی کی۔ حملے کے باوجود تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ سراب گوٹ پولیس جمالی گوٹ میں غیر قانونی افغانیوں کے خلاف آپریشن کر رہی تھی۔ اس دوران افغانیوں نے حراست میں لیا گیا ملزمان چھڑا کر لے گئے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کو کرپشن ختم کرنے کے لیے ذمہ دار اداروں میں اصلاحات کی سفارش۔ نیب، ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن ادارے خود مختار اور آزاد کیے جائیں۔ نیب سربراہ کی تعیناتی کے عمل کو بہتر بنایا جائے۔ تحقیقاتی صلاحیتیں بڑھائی جائیں۔ شفافیت اور احتساب کے لیے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے اور وسائل ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے مرکزی اتھارٹی قائم کی جائے۔ رسک بیسڈ اپروچ اپنانے، مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی اور کرپشن تک رسائی بڑھانے کی ہدایت۔ نیب، آڈیٹر جنرل اور ایف بی آر کے درمیان معلومات کی تبادلے اور رابطے کو مضبوط بنایا جائے۔ افغان ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز 11,800 افغان مہاجرین پاکستان ایران سے واپس پہنچے ہیں۔ واپس آنے والے مہاجرین کو عارضی رہائش اور طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ مہاجرین کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیت فراہم کی گئی۔ دنیا بھر میں 60 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں۔ سب سے زیادہ افغان مہاجرین ایران اور پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ مقروض ممالک کی نئی فہرست 2025 کے لیے جاری۔ رپورٹ کے مطابق قرض، جی ڈی پی تناسب اور پبلک اور حکومتی قرض کو بنیاد بنایا گیا۔ جاپان ایک بار پھر سر فہرست، قرض جی ڈی پی کے 242% تک پہنچنے کا امکان۔ امریکہ، فرانس، اٹلی، مالدیپ، سنگاپور، سوڈان اور یونان بھی ٹاپ 10 میں شامل۔ عالمی رپورٹ کے مطابق کئی بڑی معیشتیں شدید قرض دباؤ میں مبتلا ہیں۔ پاکستان 2025 میں دنیا کے سر فہرست مقروض ممالک میں شامل نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی برقرار۔ پنجاب پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات ہلکی سے درمیانی دھند،
गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में खुश्क मौसम की वजह से धुंध छाई रही। बलूचिस्तान में खुश्क साली ख़त्म होने का इम्कान। दिसंबर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला 6 से 10 दिसंबर तक बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला पूरा महीना वक्फे से जारी रहेगा। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2014 में मरियम मुख्तियार पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर ग्रेजुएट शामिल हुई। मरियम का ताल्लुक PAF के 132वें GD पायलट कोर्स से था। मरियम मुख्तियार पाक फज़ाया की जंगजू पायलट्स में शामिल थी। 24 नवंबर 2015 को तरबियती परवाज़ के दौरान जहाज़ में फ़नी खराबी पेश आई। हादसे के बायस मरियम मुख्तियार दौरान ड्यूटी शहीद हुई। मरियम मुख्तियार पाक फज़ाया की पहली शहीद फाइटर पायलट बनी। कौम की बहादुर बेटी मरियम मुख्तियार को तमग़ा शुजाअत से नवाजा गया। ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान की तीसरी जीत, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। 196 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग लड़खड़ा गई। 126 रन पर ढेर। सिकंदर रज़ा 23 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम, फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट ली। और पाकिस्तान ने IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप जीत ली। हांगकांग को सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से हराया। अजरत इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने नानसीन, वॉन और चाहू मान को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ का 82 का ब्रेक, पाकिस्तान ने मुकाबला बराबर किया। रिवर्स सिंगल्स में शानदार कमबैक, आसिफ का 100 और असजद का 104 का ब्रेक, पाकिस्तान की फैसला कुन 3-2 से कामयाबी। वर्ल्ड स्नूकर में एक और एजाज, मोहम्मद आसिफ के करियर का 7वां वर्ल्ड टाइटल, 3 टीम, 3 इनफरादी और 1 मास्टर्स टाइटल शामिल।